مراجعة السنة الرابعة français, révision pour les quatrième année. Donc, composition. Majid est un grand rêveur. Majid يحلم بزاف, il rêve même en marchant. يحلم حتى وهو يمشي. Donc, هادي في النص. Souvent, il se dit, أحيانا يقول, quand je serai grand, j'aurai une voiture. من نكبر غادي تكون عندي سيارة. Un ordinateur, حاسوب et aïe. بعد يقول aïe. Majid a glissé dans la rue. Majid زلج في الطريق. Il s'est fait mal au genou. أدى الركبة تاعو. Donc ça c'est pour le texte. Les questions compréhension de l'écrit. Entoure la bonne réponse. فهم المكتوب اللي مكتوبة بالأصفر. دير دائرة الإجابة الصحيحة. Quel est le titre du texte? Première question. السؤال الأول شاهو العنوان تاع النص. A. L'histoire de Majid. واحد قصة مجيد. B. Le rêve de Majid. حلم مجيد. C. مجيد a mal. مجيد تألم. دونك بعد ما تقرا النص وتفهم تختار العنوان المناسب. دونك le rêve de Majid. B. حلم مجيد. Donc ça c'est pour la première question. Deuxième question. Réponds par vrai ou faux. جاوب بنعم ولا لا. Majid est un grand joueur. Majid لاعب كبير. Donc c'est faux. خطأ. Deuxième phrase. Majid a glissé dans la maison. Majid سقط في المنزل. Donc خطأ. مجيد ما طاحش في المنزل, طاح في لاغو في الطريق. Troisième phrase. Il s'est fait mal à la main. دا اليد تاعو. Donc c'est faux. فاني خطأ. نرجعو للنص نصيبو il s'est fait mal au genou. دا الركبة تاعو ماشي لي. 3. Complète avec les mots du texte. 3. أكمل بكلمات من النص. Petit. عكس تاعها راهم دايرين تساوي وداك الخط. Donc le contraire de petit ou bien l'antonyme c'est grand. العكس تاع petit هي grand. ومن بعد الكلمة الزوجة tomber. tomber يعني سقط. راهي مكتوبة حداها تساوي يعني المعنى المرادف. tomber يعني سقط. السينونيم تاعها يعني المعنى المرادف سقط. نحوسو في النص نصيبو glisser يعني زلج. Quatrième question. Décompose la phrase suivante. نقسمو الجملة. Donc aujourd'hui Majid glisse dans la rue. Aujourd'hui c'est un complément de temps. Majid sujet, glisse verbe. Dans la rue complément d'objet direct. D'accord. Question 5. سؤال رقم 5. Complète la phrase. أكمل الجملة. Quand je serai grand من نكبر j'aurai une voiture. غادي تكون عندي السيارة. Donc من هذا السؤال يعني la conjugaison تصريف الأفعال. هنا الأفعال هي مصرفة في الفوتور مع جو في الجملة الزوجة. الجملة الزوجة قال صرفها مع إل مع هو الضمير هو. نقراو être و avoir في الفوتور غادي يكون نقراوها غادي يديروا عليهم تمارين. صرفوها تولي quand il sera grand il aura une voiture. غادي تكون عنده يكبر غادي يشري السيارة. question 6. s'écrit au pluriel. كتب في الجمع. كتبوا في الجمع un jour j'aurai une voiture et un château. يوم من الأيام غادي تكون عندي سيارة وقصر. un jour j'aurai des voitures et des châteaux. غادي يكونوا عندي سيارات وقصور. دونك كيديروا دي في آخر voiture زيد اس. شاتو اسم يكمل ب او ا يو في الأخير نديروا اكس. دونك غادي يكونوا نقراوهم البلوريال تاع لي مو اللي نزيدوا لهم غير اس وكاين اللي نزيدوا لهم اكس كيما هنا شاتو. برودكسيون ايكريت التعبير الكتابي. اتوا د لا بواط ا اوتي بور اوبتينير ان هيستوار. ساعد روحك بهذا الجدول تاع الكلمات باش تكمل القصه. دونك في الجدول كاين il était une fois في يوم من الايام. un jour يوم ما. alors اذا. depuis ce jour من هذا اليوم. دونك هذا اللي كاين في الجدول على الجهه اليسرى. على الجهه اليمنى كاين غرويات رونكونطري جو بارت لا بالين. غرويات هذا غرويات التقى بجبرة لا بالين الحوت الكبير. une petite tortue s'appelait غرويات. سلحفاة صغيرة اسمها غرويات.
ils jouaient cache-cache كانوا يلعبوا كاش-كاش غميض. Ils sont devenus des amis ولاو أصدقاء. دونك غادي نبداو ليستوار تاعنا il était une fois في يوم من الأيام. دونك راهي الفوق il était une fois على اليسرى في الجدول il était une fois في يوم من الأيام. دونك il était une fois une petite tortue s'appelait Grouette. سلحفاة صغيرة اسمها غرويت. راهي في الجدول على اليمنى une petite tortue s'appelait Grouette. سلحفاة صغيرة اسمها غرويت. هذه الجملة الزابجة. دونك نديرو نقطة. كملو غرويت rencontré جوبرت لا بالين. غرويت التقت بجوبرت الحوت. غرويت تلاقات بجوبرت ديك راهي الفوق على اليمنى. باردون قبل ما ديرو غرويت ديرو ان جور. ديرو ان جور غرويت rencontré جوبرت لا بالين. après نديرو il jouait cache-cache كانوا يلعبوا غميضة. depuis ce jour بعد نديرو depuis ce jour ils sont devenus amis. من هذاك اليوم ولاو أصدقاء. دونك جو في اسيي باش نكتب لكم هاد البرودكسيون اكريت في صندوق الوصف تحت. اللي ما يعرفش صندوق الوصف وين ما كاين مثلث صغير على اليمنى دروك عليه تنتحلك لا دي فوا نحط معلومات دي ليان. واليوم غادي نحط برودكسيون اكريت. الي سلام بون شانس.